Morning mga ka-Kristo. Morning. Tulungan natin yung kanan natin. Yan. Iangat lang natin. Yan. Angat-angat lang. Tulungan natin siyang itaas. Yan. At mahirap lang sa una yan. Pero masanay din tayo dyan mga Kristo. Yan. Sige, tasas lang. Masanay din tayo dyan guys. Kung paano natin siya papalakasin. Ganyan lang po. Yan. 3 times a day po yan. Umaga, tanghali, gabi. Nakakapagod lang pero kaya-kaya natin yan. Yan naman po yung shoulder press. Yan. Shoulder press po tawag dyan. Yan. Ganon din po yan, pare. 20 repetition po. Ayan. Ulit-ulit. Isang araw po yan. Lang po. God bless. Strong. Tapos inom-inom din tayo ng gamot natin. Yan. Huwag natin kakalimutan yun. Bye. 16, 17, 18.